Salam alaikum mes chers élèves, مرحبا بكم une autre vidéo. J'espère que تكونوا مزيان, bien sûr surtout de la période de préparation ديال le premier DS, toujours dans le cadre des exercices de suivi cinétique. كاين des élèves اللي طلبوني باش نشوفوا un suivi par mesure de conductivité ou bien de conductance. Voilà, c'est l'occasion اننا ناخذوا un exercice détaillé ندويو فيه على la conductance ou bien la conductivité en exploitant le tableau d'avancement, le graphe, vitesse volumique, temps demi, etc. باش نفهموا هذا الشيء ونضبطوه تبعوا معايا لا فيديو. Alors, كما العادة, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. Surtout هذا التمرين هذا, c'est un extrait de devoir surveillé. Donc, il y a plusieurs trucs, plusieurs astuces. حاولوا تتبعوا معايا les détails وإن شاء الله في الآخر غتلقاو راسكم حيدتوا المشاكل اللي عندكم في la conductivité ou bien في la conductance G. Donné, toutes les mesures sont prises à 25 degrés C. Constante de cellule conductimétrique K est égale à 0,01 m. Le tableau suivant donne les valeurs des conductivités molaires ioniques des ions présents dans le milieu réactionnel. On a un tableau où les ions, les lambda, c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques. Cet exercice a pour objectif de suivre l'évolution au cours du temps de la réaction du méthanoate de méthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium. Cette transformation chimique est lente et totale. Bien sûr, transformation lente, on va dire un suivi cinétique. Si la transformation est rapide, un suivi temporel ou bien un suivi cinétique. Dans un bécher, on verse un volume V égal à 2 10 4 m3 d'une solution SB d'hydroxyde de sodium Na plus AQ de concentration CB 10 2 mol par litre et on lui ajoute à un instant T0 considéré comme origine des dates une quantité de matière Ne de méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière NB d'hydroxyde de sodium dans la solution SB à l'origine des dates. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant, V est égal à 2 10 4 m3. L'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe représentant les variations de la conductance G en fonction du temps. La figure ci-contre. On modélise la transformation étudiée par l'équation chimique suivante. HCO2CH3 plus HO- donne HCO2- plus CH3OH. Première question, faire l'inventaire des ions présents dans le mélange réactionnel à un instant T. اللي تيكونوا قرينا الدوني ديالنا مزيان تيبان ليا بان لي زيون اللي كاينين كاين ان ا بلس كاين اش او موان كاين اش سي او دو موان جوج منهم داخلين في ليكواسيون دو رياكسيون تاخديتو البال وواحد منهم ايون سبيكتاتور دو توت فاسون هاد لا كيسيون سي تري فاسيل علاش كاع لي زيون اللي كيتعطاو ليا في لي دوني عندهم لي لامدا سيتادير لي كوندكتيفيتي مولار ايونيك هادوك هما لي زيون بريزون اون سوليسيون دونك باش تسهل على راسك جو ريبيت تلفتي في لي زيون ما عرفتيش شكون لي سبيكتاتور شكون اللي كاين في لا رياكسيون زغلتي شي ايون رجع لي دوني لي زيون اللي عطاوك لي لامدا ديالهم هذوك هما لي زيون بريزون اون سوليسيون الا رجعتو لو طابلو الفوق يعني هاد لا كيسيون بحال ديجا مجاوبين عليها في هذاك لي دوني دونك عندي ان ا بلس وهذا سبيكتاتور عندي اش او موان وهذا رياكتيف اي بيان سور عندي اش سي او دو موان لو ل'ion pardon produit. Ça marche? On passe à la deuxième question. Dressez le tableau descriptif d'avancement de cette réaction. Dans le tableau d'avancement, HCO2, CH3 a une quantité de matière Ne d'après les données, H au moins une quantité NB. Bien sûr, n'oubliez pas que les Ne et NB sont égales d'après les données. On a 0, on a 0. Un instant T, Ne moins X, NB moins X, 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 et à l'instant final, ou bien à l'état final, on dit Ne moins X max, NB moins X max, X max, X max, à savoir bien sûr que l'avancement maximal X max il a brûlé. قلنا كنديرو هذه على 1 هذه على 1 de toute façon sont égales يعني عندي X max soit هي NB soit هي NE على حسب شنو اللي عندي كوم دوني et bien sûr نقدر نحسبها facilement. On passe à la troisième question. Montrer que la conductance G du milieu réactionnel à un instant T vérifie la relation G est égale à moins 0,72 x plus 2,5 10 moins 3, le tout en Siemens. Très bien. Fin de la question. أول حاجة خصني نكون عارفة la formule ديال la conductivité. On sait que la conductance G il y a K fois la conductivité sigma. هذا شو قلت لكم؟ إلا درنا étude ديال G بحال إلا درنا étude ديال
sigma il y a la conductivité donc il y a une étude de conductance une étude de la conductivité une constante de proportionnalité اللي كتسمى la constante de cellule donc في تمرين خدمت الجي التمرين الاخر نخدم سيغما le même concept كله بازي على les ions présents en solution كاين اللي يقدر يتبرزط يقول لي علاش زعما كندخلوا لي زيون وكندخلوا شي حاجه اخرى parce que la conductance ou bien la conductivité عندها علاقه بالcourant électrique pour assurer le passage du courant électrique dans la solution, il suffit d'indiquer la solution يكون فيها des ions. Donc les ions هما اللي مسؤولين على le transport ou le passage et le courant. C'est pour ça que la conductance ou bien la conductivité كيدخلوا juste les ions, les formes ou les formules moléculaires ما كيدخلوش. Donc G K fois la formule عندنا sigma de lambda I fois xi. Regardez bien. Sigma, il y a la somme des lambda fois les concentrations de tous les ions présents en solution. Dans chaque ion, il dit qu'il y en a plus spectateur. On dit H en moins, quand je veux la quantité liée au tableau d'avancement, ou HCO2, la quantité du tableau d'avancement. Bien sûr, on dit qu'on cherche formule, il fait X. D'abord, je dois exploiter l'état intermédiaire. Je dois exploiter l'état intermédiaire. Alors, je vous maintenant, G égale K fois. Nous avons le premier ion. On dit Na+. Donc, lambda Na+, fois la concentration de Na+. Plus. Le deuxième ion, on dit H au moins. Plus lambda H au moins. Concentration de H au moins. Plus. HCO2 moins. Donc, plus lambda HCO2 moins. Concentration de HCO2 moins. Voilà. Avec. نحاول دابا كل ايون نكتب لها l'expression ديال la concentration ديالها. Avec Na+ ما عنديش فيها مشكل. De toute façon هي Nb sur V, la quantité initiale est égale à Cb. علاش درنا بحال هكا؟ parce que Na+ un ion spectateur ما تفاعلش ما شاركش في la réaction. La quantité de matière n'est pas constante, ou finalement la concentration de l'eau reste la même au cours de cette réaction. Alors je H au moins. H au moins égale. Bien sûr, toujours la concentration effective de l'ion, mais il a la quantité de matière sur le volume de la solution. Quantité de matière, s'il vous plaît, quand je le tableau d'avancement, quand je fais H au moins, c'est NB moins X, tout simplement. Tu l'as dit, NB moins x, ou je peux la simplifier, dire la NB sur V moins x sur V, qui est là, ou finalement, NB sur V, ce n'est que CB. Donc je peux écrire, ou bien je peux l'écrire sous la forme CB moins x sur V. Donc l'expression est là, simplifiée. On a joué le dernier ion, les pralina, ou H CO2 moins égale sa quantité de matière d'après le tableau sur le volume de la solution, bien du mélange réactionnel, HCO2-, la quantité de l'eau à un état intermédiaire, c'est-à-dire un instant donné T, ce n'est que X. C'est X. Voilà, à ce niveau, quand on a chaque concentration, quand on a donc, نشوفوا شنو غتولي عندي l'expression de G. شوفوا كون خدمنا بسيغما غناخد جوست سيغما هي هاد l'expression ونخدم بها عادي بنفس الطريقه. Donc G, la tulienne il y a K, fois lambda Na+, fois Cb, plus lambda H au moins, fois la concentration de H au moins, il y a Cb moins X sur V, et plus lambda HCO2 moins fois X sur V. Voilà, هذه هي l'expression. À ce niveau, نحاول نشرح هنايا اللي فيهم اكس نخليهم بوحدهم واللي ما فيهمش اكس نخليهم بوحدهم اي كون سا غنقدر نلقى اون فورمول فيها شي حاجه اون فونكسيون دو اكس بلس اون كونستانت وداكشي اللي بغينا نلقاو فينالمون. دونك شوفوا معايا هنا جي ايغال كا فوا نمشيو اللي فيهم اكس نديرهم اون روج. كاينه لامدا فوا هادي وكاينه لامدا فوا هادي. دونك بحال غتولي عندي ريغاردي بيان سي lambda h au moins fois le moins, tu lis moins lambda h au moins, regardez bien, lambda h au moins fait le moins, plus lambda
H CO2 moins هادشي كامل مضروب في x مقسوم على لو فوليوم. regardez bien باسكو عندي هنا الفوليوم وعندي هنا الفوليوم، ندير الفوليوم هنا. دونك انا تهنيت من ليكسبرسيون الاولى او بيان النص الاول ديال داكشي اللي كنقلبوا عليه بلوس. نمشيو دابا نشوفوا اللي ما فيهمش x. عندي بيان سور كا ولكن عندي هادي وعندي هادي. غادي بيان دونك فينالمون شنو غتولي عندي كا فوا لامدا ان ا بلس فوا سي بي بلس لامدا اش او موان فوا سي بي. يعني جو دوا هنا فاكتوريزي باش تبان ليا سهله فوا سي بي. بحال الا قلتو هادشي اللي درت هنا اون روج هو اللي عملت به هذا اكس، وهادشي اللي درت هنا اون فير هو داكشي اللي ما فيهش اكس. Par application numérique, en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, G est égal à moins 0,72 fois x plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Et ما ننساش بلي هذه هي اللي كانت عندي اون روج وبلي هذه هي اللي كانت عندي اون فير. Et finalement, on a trouvé l'expression. S'il vous plaît, ردوا معايا البال كاين واحد لو بيتي بروبليم هنايا هو لا كونسونطراسيون. لا كونسونطراسيون عطاوها ليا باش عطاوها ليا اون مول باغ لتر. اون فوا تنخدم بلا كونسونطراسيون في ليكسبرسيون ديال جي ou bien ليكسبرسيون سيغما خصها تكون اون سيستيم انترناسيونال، سيدير خصها تكون اون مول باغ متر كوب. داكشي علاش الله يعطيكم الرضا غتردوا معايا البال هنا. نزيدها في هاد البلاصه خاويه. CB معطيه ليا c'est 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Je dois la convertir, 10 moins 2, je dois la convertir en mol par mètre cube. داكشي علاش خاصني نضرب 10 à la puissance 3. C'est pour ça que c'est نضرب 10 à la puissance 3. Ou finalement, غنلقاو بان CB ce n'est que 10 mol par mètre cube. ردوا البال نخليكم في جميع الحالات ما دويتش على الفوليوم باسكو لو فوليوم راه ديجا معطي اون متر كوب. دونك نعقل على هادي سور تو لي زونيتي. كتوصل ا سو نيفو كتقول صافي راني قطعت الواد ونشوف لي كيف كنقول، يعني راني جاوبت. مي تقدر تمشي لك الربع ديال النقطه في لابليكاسيون نيميريك. دونك رد البال ديما فاش نخدم بالجي او بيان بسيغما لي غروندور اللي تما كونسونطراسيون فوليوم خصهم يكونوا اون سيستيم انترناسيونال دي زونيتي. C'est-à-dire le volume de mètre cube ou concentration au lieu de mètre par litre, mol par litre, pardon, ça se compte de mol par mètre cube. Ça marche. Et voilà, c'est le résultat voulu. On passe à la question numéro 4. Montrez que la vitesse volumique V de T de la réaction et V de T est égale à moins 6,94 10 puissance 3 D de G sur dt. On sait que أول حاجة كنبدا بها هي لا définition ديال la vitesse volumique de la réaction. Il y a V de T est égal à 1 sur le volume de la solution fois D de X sur dt avec عندي l'expression اللي عاد لقينا دابا ديال G en fonction de X. Il y a moins 0,72 fois X plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Très bien. Maintenant on a le choix, نقدر ندير deux méthodes. هو اني جو ديريف هاد لو مومبر جو ديريف هاد لو مومبر ونحاول نقلب على دي دو اكس على دي تي هنايا وابخي نقسم على الفوليوم باش نلقى لا فيتاس. او بيان لا ميثود كلاسيك اللي هي نجبد اكس من هاد لا فورمول، نجبد اكس من هاد لا فورمول. شوف شنو غتولي عندي 0,72 fois x est égal 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 moins g. Donc déjà نشوفو شنو غنلقى x هي 2,5 10 à la puissance moins 3 moins g sur 0,72. هذه l'expression de x. هذه la méthode la plus simple mais صافي الميثود الاخرى زعما تخرجنا الا فكرنا نديروها ديريفي هنا ونديروها ديريفي لهادشي كامل. ناخذ هذه دونك غناخذ هاد x هذه فوالا regardez bien ناخذ l'expression de x et je dois la remplacer ici. شوف شنو غادي نلقى دونك شوف معايا شنو غتولي عندي. La vitesse volumique, ce n'est que 1 sur le volume de la solution fois d sur dt ديال هاد l'expression.
كامله اللي هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 moins g sur 0,72. هنا نفكركم في لي بروبريتي شنو ديال لا ديريفي. الا كانت عندي اون كونستانت هنا مرسومه تحت كتخرج من لا ديريفي فاسيلمون. شوفوا شنو غتولي عندي هنا 1 sur le volume fois غتخرج هاد 0,72 داكوغ وغتبقى ليا d sur dt ديال هاد ليكسبرسيون اللي الفوق نيميراتور 2,5 10 à la puissance moins 3 moins g. À ce niveau, on a une grandeur constante moins g. La grandeur constante, la dérivée d'elle nulle. مشات. غتبقى ليا moins g, نخرج le moins وغتبقى ليا d de g. Donc شنو غنلقى؟ هادشي شفنا plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai comme facile normalement. عندي le moins غادي يخرج 2,5 constante مشات, غتبقى ليا moins 1 sur 0,72 fois v fois d de g sur dt, et finalement c'est l'expression اللي كنقلبوا عليها. ونفكركم بان باش نحسب لا فيتاس فولوميك ضروري خص ليكسبرسيون دو لا فيتاس تبان فيها لا ديريفي ديال شنو عندي في لا كورب كوم غراندور فاريابل. دونك عندي finalement g. D'accord? C'est l'expression qu'on veut déterminer, c'est-à-dire soit نكتبوها v de t est égal à moins, وهذه هي لا فالور اللي كنقلبوا عليها في حدة ديال الجي سور دي تي اللي هي 6,94 fois 10 à la puissance moins, bien 10 à la puissance 3 plutôt, fois d de g sur dt. Voilà. On passe à la cinquième question. Déterminer V de T en mol par mètre cube par minute aux instants T0 et T1. Que peut-on conclure? La question numéro 5. أول حاجة خصكم عندي لا كوب نحاول نبين هادشي اللي غادي ندير هنايا في لا كوب. عندي هنا جي اون ميليسيمنس. ما تنساوش بان هادشي اللي عندي هنا راه اون سيستيم انترناسيونال باسكو هادشي كلشي هنا محول اون سيستيم انترناسيونال. دونك هادشي اللي غنلقاه سي مول باغ متر كوب. Ça marche. Ou le temps على حساب شنو عندي في l'axe des abscisses. La courbe ديالي هي هذه. D'accord? Pour l'instant 0 عندي une tangente بحال هكا. D'accord? هذه pour l'instant 0. Et pour l'instant T1 اللي هي 80, T1 اللي هي 80. تنشوف بان لا كورب هنا ستابل. دونك فينالمون لا فيتاس حنا غنشوفو كيفاش غتكون. الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت في l'instant 0 égale moins 6,94 10 puissance 3 fois delta g sur delta t à l'instant t0. Voilà, كناخد deux points يكونوا faciles. كناخد deux points يكونوا ساهلين. moins 6,94 10 à la puissance 3 fois وناخد جوج نقاط ساهلين. كاين عندي هاد لو بوين هذا اللي هو 2,5 وكاين لابسيس ديالو هو 0 وكاين واحد لو بوين هنا ساهل ناخدو 0,5 وإلا درتو هنا بروجيكسيون غتلقاو هنا 30. دونك غادي هنا 0,5 وهنايا 30. ما ننساش واحد الحاجة بلي هادشي اللي الفوق عندي في النيميراتور راه عندي en millisiemens. Donc je dois le convertir en siemens. C'est pour ça que je dois multiplier ici par 10 à la puissance moins 3 et on trouve finalement la valeur « 0,46 mol par mètre cube par minute. » C'est-à-dire la première valeur. Pour l'instant, T1 est égal à 80 minutes. C'est facile. علاش؟ نكتب بعد l'expression V في l'instant T1. Ce n'est que moins 6,94 10 puissance 3 fois d de g sur dt في هذيك l'instant اللي هي T1. شوفوا معايا هنا في l'instant T1 عندي لا كورب ستابل. حتى إلا بغيت كنرسم لا طونجونت غتكون اون طونجونت اوريزونتال يعني لو كوفيسيون ديريكتور ديالها نول. نقدر نفكر بجوج طرق. دو فاسون لو ريزولتا هو لو ميم. نقدر نفكر بان لا كورب هنا ستابل زعما جي كونستانت في هاد لا بارتي كامله يعني الديريفي ديال اون كونستانت راها نول. او بيان
إلا بغيت نرسم كاع لا طونجونت غتكون عندي اون طونجونت اللي هنايا هوريزونتال باراليل لاكس دي زابسيس و اون droite باراليل لاكس دي زابسيس ما عندهاش كوفيسيون ديريكتور نول ما عندهاش بونت سي بور سا هادي غتكون نول اي كوم سا غتكون عندي في الانستون تي 1 هي 0 مول par mètre cube par minute. D'abord, la conclusion. La conclusion. Tout simplement, on a la conclusion بأن la vitesse volumique diminue au cours du temps. انت حسبتيها في واحد الانستون اللي هي 0 لقيتي عندها اون فالور، حسبتيها في انستون اخرى من موراها لقيتيها نول، دونك شنو وقع ليها؟ نقصات. غادي ندير بحال هكا. On a V في l'instant 0 supérieur à V في l'instant T1. Donc la vitesse volumique de réaction diminue au cours du temps. Donc V de T diminue au cours du temps. Voilà, et comme ça, nous جاوبنا على la question ديالنا. On passe à la question numéro 6. Calculer les valeurs de G0, la conductance à l'instant T0 et de GF, la conductance du milieu réactionnel à l'état final du système chimique. هنايا في la question numéro 6 نقدر soit نحسبهم بالcalcul, soit je donne graphiquement. غنلقى les mêmes valeurs à peu près. Je répète, soit كنحسبهم, soit je donne graphiquement. نديرهم بجوج. On a عندي هاد لا فورمول هادي اللي هي G est égal à moins 0,72 x plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? نبداو ب G0. G0. Oui? À l'instant t égale à 0, on a l'avancement de la réaction qui est nul. حنا عارفين هضره بان في l'instant 0 x كتكون nul، مازال la réaction ما بداش. Donc si je remplace هنا شوف شنو غتولي عندي G0 غتكون هي moins 0,72 fois 0 plus 2,5 10 à la puissance moins 3. شوفوا بلي هذه نول، شنو كنلقى فينالمون؟ كنلقى بلي G0 ما هي إلا 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 siemens اللي هي 2,5 millisiemenس. وإلا رجعتي بيان سور لو غراف كتلقاه كيبدا من 2,5، إلا رجعتي لو غراف كتلقاه تيبدا من 2,5 millisiemenس. ونمشيو نشوفو G final, c'est-à-dire à t est égal à t final, on a x est égal à x max. حيت في l'état final, l'avancement كيوصل l'avancement final ديال la réaction اللي هو l'avancement maximal, x max. Donc شوف شنو غتولي عندي هنا G, je remplace هاد x max في l'expression اللي عندي. D'accord? غتولي عندي G max ou bien G final, pardon, 0,72 x max plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Et là, il y a un petit problème. Il dit que x max, avec. D'après le tableau d'avancement, x max, ce n'est que NB, ou la NE, c'est pareil, il y a CB fois V. D'accord? Et je peux la remplacer ici. Donc, à tous les indices, G final, il y a moins 0,72 fois CB fois V plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Application numérique, finalement, on va dire le G final va te 1,05 à peu près fois 10 à la puissance moins 3 siemens, il y a 1,05 à peu près millisiemens. C'est la valeur اللي هي لها. كنتي رجعتوا لو غراف غتشوفوا فين كتستابيليزا سيغما ولا باردون غنشوف فين كتستابيليزا جي، غنلقاو بان جي كتستابيليزا في اون فالور اللي هي 1,05 millisiemens. On passe à la question numéro 7. Définir le temps de demi-réaction et montrer qu'à l'instant t est égal à t1 demi, la conductance G peut s'écrire sous la forme G1 demi est égal à G0 plus G final sur 2, calculer G1 demi. Définition de t1 demi,
question de cours. D'après le cours, c'est la valeur ou bien la durée nécessaire pour que l'avancement x atteigne la moitié de sa valeur finale ou maximale. T1 demi est la durée nécessaire pour que l'avancement x de la réaction atteint la moitié de sa valeur maximale ou finale. Redire la définition d'après le cours. Ça marche? D'abord, redire la première partie de la question. La deuxième partie, montrant que G à l'instant n demi, il y a G0 plus G final sur 2. Très bien. Et là, je dois exploiter l'expression. On a هنا تفضلوا معايا دابا غنحاول نكتبها بواحد لا فورم اللي غتسهل عليا نلقى هذا. نكتبها بون فورم اللي تكون شي شويه سامبل. غتولي عندي هذيك الجي اللي هي moins 0,72x plus 2,5 10 à la puissance moins 3. شوفوا نكتبها بواحد الطريقه بسيطه هي 2,5 نقلب هذه مع هذه 10 à la puissance moins 3 moins 0,72 fois x. Ça marche? Je note هاد 2,5 10 moins 3 une constante a نسميها a. D'accord? Soit هذه هي a. Ou هاد 0,72 نوتيها une constante b. Ça marche? Juste s'il vous plaît pour faciliter la tâche. عندي هاد نسميها a باش ما يبقاوش عندي لي فالور نيميريك اللي بغا donner au cours de la démonstration. 2,5 10 moins 3 هي a et 0,72 هي b. شوفوا شنو غتولي عندي g هي a moins bx. Ça marche? ولات عندي g هي a moins b fois x. Avec. D'abord, s'il vous plaît, نرجع نقلب على هذا g0 و g final comme expression. نحاول نبين. Avec g0 هي g pour x égale à 0. عارفين الهضره ولا لا؟ ياك؟ دونك g0 هي g pour x عوض هنا x ب0 غتلقى بان g0 هي a. عقلها لا فورمول الاولى. G0, ce n'est que A, il y a 2,5 millisiemens. D'accord? Et G final, mais il est G pour X que ça oui, X max. Et non là. Donc je vous dis que je dis G final, mais il y a A moins B fois X max. J'ai tout simplement remplacé X par X max par l'expression. وعاد ا قلنا هي جي زيرو دونك شوفوا معايا غتولي عندي جي فينال ما هي الا شنو جي زيرو موان بي فوا اكس ماكس داكوغ دونك ها لا فورمول الثانيه مثلا نوتي هذه لا فورمول واحد ونوتي هذه لا فورمول 2 الوغ ا سو نيفو كنرجع لجي ان دومي الوغ T est égal à T1 demi, on a x1 demi et x max sur 2. C'est la définition. Donc, je vais vous G. Il y a G, il y a A moins B fois x. C'est-à-dire que G1 demi, il y a A moins Bx 1 demi. Et comme ça, tu lui indiques G1 demi moins Bx max sur 2 نقدر نردها 2a moins Bx max اللي بغيت نوحد المقام sur 2 à ce niveau شوفوا نقدر عندي لو شوا ما بين الا جمعت هادي مع هادي راني لقيت هادي regardez bien الا جمعت 1 plus 2 غنلقى avec regardez bien avec
il a dit 1 plus 2. Je vous vois ça les deux formules 1 plus 2, je vois ça 1 il y a G0 plus G final égal. Je vous mets G0 il y a A. Ou regardez bien, il y a en fait A. Donc là, je dis plus A moins B fois X max, il y a 2A moins B fois X max. Alors, هذه ما هي إلا هذه. D'accord? بالنسبة ليا بالزربة. هذه une parmi les méthodes كاين بزاف نقدر نفكر فيهم هو أنني نقدر من هاد لا فورمول نجيب غير بي إكس ماكس بوحدها شنو كتساوي ونجي نحاول نعوضها هنايا إتسيتيرا. دونك تنحاولو نشوفو لا ميثود اللي تقدر زعما تجينا شوية بلو فاسيل. دونك regardez bien. Donc, bientôt, G1 demi, ce n'est que G0 plus G final sur 2, et c'est l'expression les à la question numéro 8. Déterminer la valeur de T1 demi. À ce niveau, on a G, on a T, on a 0, on a la courbe تقريبا بحال هكا. alors اول حاجه نحسب جي ان دومي وهنا ديجا طالبين مني كاع لا فالور ديالها اون ميلي سيمنس. d'après bien sûr les calculs on trouve 1,78 ميلي سيمنس وكنمشيو نقلبو على هاد لا فالور 1,78 ميلي سيمنس. Par projection, on trouve T1 demi, il y a à peu près 13 minutes. Alors, c'est une rédaction. Par projection de G1 demi, il y a 1,78 millisiemens sur la courbe. G est égal à F de T, on trouve que T1 demi, il y a à peu près 13 minutes. À peu près 13 minutes. On passe à la dernière question. Question numéro 9. Une diminution de température du milieu réactionnel permet de... On doit choisir la bonne réponse. Réduire T1 demi, augmenter T1 demi, aucune influence plutôt, autre réponse. D'accord. نتفكروا حاجة. Température est un facteur cinétique. Donc il a fait la température كنسرعوا la réaction, يعني كنرفعوا la vitesse de réaction, يعني كنصغروا le temps, يعني finalement كنصغروا T1 demi. C'est-à-dire une augmentation de température permet de réduire T1 demi. Alors, on a une diminution de température. Donc, il ensemble la température, automatiquement la réaction va t'atteindre, la vitesse de réaction va être le temps où la réaction va être automatiquement T1 demi va être. C'est pour ça une diminution de température va augmenter la valeur de T1 demi. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a la bonne réponse? Il y a B. Alors, قبل ما نكمل نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو نخليو واحد جيم نديروا صابوني تابوناو باش اشاك فوا يوصلكم الجديد. اي بيان سور جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هادشي. على بروشين فيديو ان شاء الله. بون كوراج اي الله يعاونكم.